हाय पिला माने समस्त को ओडिया सार यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज वीडियोटी 10वीं श्रेणी पिला मानक पई आज थिला ओडिशा आदर्श विद्यालय रो प्रीबोर्ड एग्जामिनेशन ओडिया सब्जेक्ट क्लास 10th। आशा करछि समस्त परीक्षा बहुत भलो होइतबो आ पिला माने तमरा परीक्षा केमती हला निश्चित भाबरे कमेंट रे जणैबो एवं आउट ऑफ 80 तुमे केते मार्क आशा करछ ताहा मध जणैबो। आगरो वीडियो शेयर करथिले ऑनलाइन टेस्ट करथिले समस्त यार लाभ पाई परिथिबो। चलो आमे वीडियोटी आरंभ करिबा। देखि परछ पिला माने एहला प्रश्न पत्र प्रीबोर्ड एग्जामिनेशन सब्जेक्ट ओडिया क्लास 10th। प्रथम रे एक अनुच्छेद थिला आशा करछि समस्त बहुत भलो भाबे रे उत्तर लिखिथिबो। अनुच्छेद को पढि कि बहुत सहज अनुच्छेद मध्ये रहिछि। 2 नंबर रचना जे कोनसी गोटे विषय रे छात्र और समाज सेवा मातृभाषार महत्व जातीय संहति तीनोटी भितरु जे कोनसी गोटे लिखिबा पई कोहा जायछि। एठी रचना ऊपर मध्ये मो आगरो ए चैनल माध्यम रे शेयर करछि समस्त आगरो अभ्यास करथिबो बोली आशा करे। नंबर 3 को जिबा। 3 रे अछि देखो कोनसे एक संवाद पत्र रो ग्राहक हेबा पई संवाद पत्र अनुष्ठान रो संपादक निकट को पत्र लेख किंबा प्राचीन कीर्ति राज्य रो सुरक्षा शीर्षक तुमरा एक लेख प्रकाशन निमंते अनुरोध करे स्थानीय संवाद पत्र संपादक निकट को पत्र लेख। यहा ऊपर मु आगरो शेयर करछि चैनल माध्यम रे जो माने देखिथिबा भलो भाबे करि पारथिबा उत्तर। नंबर 4 को जिबा। लक्षण उदाहरण और ज्योतिपा सह जे कोनसी गोटे छंद को बुझाई लेख। नटवाणी और बंगलाश्री 4 मार लेख जे कोनसी गोटे करिवार अछि। छंद ऊपर आगरो मो वीडियो शेयर करछि केमती लेखा जाय केमती तमे प्रत्येक पादर अक्षर संख्या मन रखिबो केउ अक्षर ऊपर ज्योतिपात होय ताई ताको नै के गुडे नो ट्रिक सहित मो वीडियोटी शेयर करछि जो माने देखिनो देखि लेबो एवं अति सहज रे तमे ए छंद को लेखि पारिबो। आशा करछि समस्त ए छंद बहुत भलो भाबरे लेखि पारथिबो। नंबर 5 को जिबा। वाक्य रूपांतर अछि। सूचना अनुसार वाक्य गुडी को परिवर्तन करी लेख। आई रे अछि देखो जदि परीक्षा उठी जब पिलाए आउ पाठ पढिबे नाही सरल वाक्य लिखिबार अछि। उत्तर कोन हबो परीक्षा उठी गले पिलाए आउ पाठ पढिबे नाही। सेकंड आई गरजिला मेघ बरसे नाही यौगिक वाक्य लिखिबार अछि। उत्तर हबो मेघ गर्जन करे किंतु बरसे नाही। थर्ड आई आम समस्त भितर थिबा आत्मशक्ति को जागृत करबा ही यथार्थ तपस्या जटिल वाक्य लिखिबार अछि। उत्तर हबो आम समस्त भितर जो आत्मशक्ति अछि ताकू जागृत करबा ही यथार्थ तपस्या ए गोटे प्रकार रे हबो। आ गोटे मध्ये लिखि पारिबो तुमे जो आत्मशक्ति आम समस्त भितर अछि सही आत्मशक्ति को जागृत करबा ही यथार्थ तपस्या किंबा ताकू जागृत करबा ही यथार्थ तपस्या। नंबर 6 को जबा। आपण सुना भेंडी तार अर्थ कोन निज लोक अयोग्य ताको आधार करके गोटे वाक्य गठन करा जिवो। कपाल फाटिबा माने सर्वनाश बा आखि की पाइबा माने पसंद लागिबा ए अर्थ जे तुमे निज निजर वाक्य गढि जिवो बहुत भलो भाबरे एवं समस्तंकर वाक्य मध्य ठीक हेजो बोली आशा करे। नंबर 7 के देखिबा। षाण्मासिक एहला साधारण अशुद्धि प्रश्न अछि। षाण्मासिक केमते लेखा जेबा विषण केमते लेखा जाय सुषमा केमते लेखा जाय देखो पिला माने एठी तापर जेबा। नंबर 8 सप्रसंग सरलार्थ गद्य विभाग रो अछि। भोकिला लोकंकर दुख को निज आखिरे देखि तांको हृदय विगलित हैला एई सरलार्थ आसी अछि नरेंद्र विवेकानंद प्रबंधरु। एठी केमिति स्वामी विवेकानंद हृदय विगलित हो जाय लोकमानकर दुख देखिके सही पर वर्णना करिवार अछि। सेकेंड आई समय स्रोतरे निश्चय शुष्क तृण परि भासी चलिसंती जन्मभूमि प्रबंधरु एई सरलार्थटी आसी अछि। लेखक केमिति निश्चय शुष्क तृण परि भासी चलिसंती निज गाँ कथा जे मन पगोसंती कौन तांका जीवन रे परिवर्तन घटी जायछि सही पर वर्णना करिवार अछि। नंबर 9 संख्या पर उत्तर जे कोनसे तीनोटी 2 मार्किया प्रश्न। आई को देखो नरेन दुई पिता को हराइला कहिबार कारण कोन। विश्वनाथ दत्त थिले नरेन का पिता किंतु नरेन को विवेकानंद रूपे पुनर्जन्म प्रदान करथिले गुरु श्री रामकृष्ण। पिता विश्वनाथ दत्त संसार विदाय नबार वर्षक परे गुरु पिता श्री रामकृष्ण इहध्याम त्याग करिबारु नरेन दुई पिता को हराइले बोली कुहा जायछि। कृषि विषयक शिक्षा मातृभाषा रे हेले कि सफल होंता। इंग्रजी अनभिज्ञ तथा देशर कृषक माने सामयिक शिक्षा नहीं पारंते एवं आमर कृषि छात्र छात्री माने कृषक मानक पई सरल पुस्तक मान लिखि पारंते ए हला तार सुविधा ए हला तार सुफल। थाळे जीव विज्ञान चर्चारू की संधान मिली थाए। जीव विज्ञान चर्चारू कौन मिलता है प्राणीर गठन प्रक्रिया एवं क्यों शक्ति बल से जीवन अधिकारी होती
ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥାଏ। ଆଇଭି ନମ୍ବର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଧାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଧାତ୍ରୀ ଯେପରି ଶିଶୁକୁ ସେବା ଯତ୍ନ କରି ବଢ଼ାଏ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯେମିତି ଶିଶୁକୁ ଅନେକ କଥା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଜନ୍ମଭୂମି ମଧ୍ୟ ଶିଶୁକୁ ଏପରି ଧାରଣ କରି ଯତ୍ନ କରି ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଧାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭି ନମ୍ବର ଅଛି କେଉଁ ଘଟଣା ପାଇଁ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମାସ ମାସ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେବ ଲଣ୍ଡନରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଲା କଣ୍ଡୁଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍। BBC ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଏହି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ର ନାମ ଭୁଲ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଗଲା, ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କି ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମାସ ମାସ ଧରିକି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା। 10 ନମ୍ବର MCQ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଇ ନମ୍ବର ଦେଖ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଧର୍ମ ଅନାବଶ୍ୟକ, ଏହି ଉକ୍ତିଟି ବିବେକାନନ୍ଦ କାହାଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ। ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ମାତୃଭାଷା ଓ ଲୋକଶିକ୍ଷା ପ୍ରବନ୍ଧଟି କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗୃହୀତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଓଡ଼ିଆ କେବେ। ଥାର୍ଡ଼ ବୈଷୟିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ କେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଆମର ସହାୟକ ଅଟେ? ଉତ୍ତର ହେବ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ। ଆଇଭି ନମ୍ବର ବିବେକାନନ୍ଦ କେବେ ପ୍ରଥମ କରି ପରିଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ 1886ରେ। ଫି ନମ୍ବର ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ। ଭିଆଇ ନମ୍ବର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପତନକୁ ଲେଖକ କ'ଣ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେବ କୃତକର୍ମର ପରିଣାମ। ଭି ସେକେଣ୍ଡ ଇସ୍ରାଏଲର ଆଧୁନିକ ଭାଷାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେବ ହିବ୍ରୁ। ଭି ଥାର୍ଡ଼ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେବ ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା। ଏକ୍ସ ନମ୍ବର ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତ। ଏକ୍ସ ନମ୍ବର ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେବ ଶିକ୍ଷା। 11 ନମ୍ବର ଯିବା ସରଳାର୍ଥ ପଦ ବିଭାଗରୁ ଅଛି। ଅମାପ ଧରିଛୁ ଦେ ଟିକେ ମୋତେ ନିଦା ହଉ ମୋର ଛାତି, ନିଜ ସୁଖ ସହି ଏ ଜଗତ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼େ ଦିନ ରାତି। ସର୍ବଂ ସହ ମାଟି ପଦ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି। କବି ମାଟି ମା ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିଛନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟଶକ୍ତି ମାଗିଛନ୍ତି, ସହନଶୀଳତା ମାଗିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ପାପ ଗର୍ତ୍ତେ ଚିହ୍ନ ପଡ଼େ ଅଜ୍ଞାନ, ତରି ଗର୍ଭେ ମିନେ ଡେଇଁ ଦେବେ ପ୍ରାଣ। ମାଛମାନେ ଯେମିତି ତରି ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ବିପଦ ସମ୍ମୁଖରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ଖାଳରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ସେହିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ଅଛି। ଏ ହେଲା ଚିଲିକାରେ ଶାନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ ପଦ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଶା କରୁଛି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସରଳାର୍ଥ ବହୁତ ଭଲରେ ଲେଖିଥିବ ସମସ୍ତେ। 12 ନମ୍ବର ଅଛି ଦେଖ ମାଟିମା ଆମ ଦୋଷକୁ କାହିଁକି କ୍ଷମା କରିଛି? ଉତ୍ତର ହେବ ମାଟିମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଛୁଆ ବୋଲି ଭାବିଥାଏ। ମା ଯେମିତି ନିଜ ଛୁଆକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ମାଟିମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଛି। ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଭବିଷ୍ୟତ ତରୁଣମାନେ କ'ଣ କଲେ ଜାଗି ଉଠିବେ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେବ ଅତୀତର ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ ଓ ଦୁର୍ବଳ ଜୀବନକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କଲେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତରୁଣମାନେ ଜାଗି ଉଠିବେ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଥାର୍ଡ଼ ସମୁଦ୍ର ତରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଘବ କ'ଣ କଲେ? ଉତ୍ତର କ'ଣ ଅଛି? ବିନା ସନରେ କୁଶ ଶୟନ କରିଥିଲେ। ଆଇଭି ତମସା ନଦୀ ସୀତାଙ୍କୁ କିପରି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ ତରଙ୍ଗ ରୂପକ ହାତରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ଭି ନମ୍ବର ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହେତୁ ତ୍ରିଲୋଚନ କିଭଳି ବର୍ତ୍ତିଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ଳେଷ ନାମକ ଦୈତ୍ୟ କୈଳାସ ଉପାଡ଼ି ନେଉଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଶିବ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭୀମ ଅଶ୍ଳେଷକୁ ମାରି କୈଳାସ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହେତୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ବର୍ତ୍ତିଥିଲେ। 13 ନମ୍ବର ଯିବା MCQ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପଦ ବିଭାଗରୁ। କବି କାହାକୁ ସର୍ବସହାଣୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେବ ମାଟି। ସେକେଣ୍ଡ ସଞ୍ଚୟନ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀ। ଥାର୍ଡ଼ କାହାର ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନିରେ ଦୁଃଖ ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଶମିତ ହେବ? ଉତ୍ତର ହେବ ମହାମାନବଙ୍କ। ଆଇଭି କେଉଁଠାରେ ନିର୍ଝର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେବ ମରୁପଥେ। ଭି ନମ୍ବର ମଙ୍ଗଳ ଅଇଲା ଉଷା କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ ସଂଗୃହୀତ? ଉତ୍ତର ହେବ ତପସ୍ୱିନୀ। ଭି ଆଇ ନମ୍ବର କାହା ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁଁ ଶାନ୍ତି ଲୋକାଳୟ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେବ କଳି ଉପଦ୍ରବ। ଭି ସେକେଣ୍ଡ ବୈଦସ୍ୟ ବିଳାସ କାବ୍ୟ କେତେ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ? ଉତ୍ତର ହେବ 52। ଭି ଥାର୍ଡ଼ ଭୀମଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ଦେବା ପାଇଁ କିଏ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ ପାର୍ବତୀ। ଆଇଏକ୍ସ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ କାହାର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଉଦ୍ଭାସିତ? ଉତ୍ତର ହେବ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ। ଏକ୍ସ ନମ୍ବର
ବିଭୂତିଭୂଷଣ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ହେବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ତାପରେ ଅଛି 14 ନମ୍ବର ଗଳ୍ପ ବିଭାଗରୁ ଗଳ୍ପ ଏକାଙ୍କିକାରୁ ଶାମ୍ବ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା। ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ ପୂର୍ବୀ କାହାକୁ ଦେବତା ସଦୃଶ ଦେଖନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେବ ସୁବ୍ରତ। ଥାଳି ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ମଧୁ ତିଆଡ଼ି। ଆଇଭି ନମ୍ବର ହରିଗୁଳିଆ କେଉଁ ଗଛ ତଳେ ଦୋକାନ କରିଛି? ଉତ୍ତର ହେବ ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ। ଭି ନମ୍ବର କଳିଙ୍ଗ ମହାରାଣୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେବ କୁରୁବକୀ। ବିସ୍ ଆଇ ଗୋଦାମରେ କୁଇଣ୍ଟାଲ କାଠ କାଟିବାକୁ କେତେ ଦିଆଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେବ 2 ଟଙ୍କା। ଭି ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ ଚକା ଡୋଳା ହେ ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେବ ଆଗନ୍ତୁକ। ଭି ଥାର୍ଡ ବେଲାବଣ ମଝିରେ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି? ଉତ୍ତର ହେବ ଶିବ ମନ୍ଦିର।